मृतंग जलसेचन प्रकल्प ए हेउची प्रकल्प हेबार स्थान। केंद्र जंगल और परिवेश मंत्रालयर मंजूरी मिल सारी हेले प्रकल्प काम आरंभ होई नाही। विस्थापन को नहीं रही समस्या। प्रकल्प हेले 309 गाँवर 23,500 हेक्टर जमी जलसेचित हेब। दशपल्ला, खंडपड़ा, नुआगाँ, ओडगाँ और नयागढ़ ब्लॉक 7.5 लाख लोक उपकृत हेबे। 552 मीटर लंब एही प्रकल्प हेले 2100 हेक्टर जमी पानी रे बुड़ी जिवो। एथि मध्यरे रहिछि 514 हेक्टर जंगल जमी। 680 परिवार विस्थापित हेबे। नमस्कार, पंचायत प्रतिनिधि आउ एक अध्याय को स्वागत करुछि मु उमाकांत मिश्र। मु एबे अछि नयागढ़ जिल्लार सरीगंडा ग्राम पंचायत रे। आपण देखुथिले मृतंग प्रकल्प नहीं गोटे छोटिया रिपोर्ट। मृतंग प्रकल्प एबे केवल पहाड़ आ गोटे जलाशय भितर सीमित रही। हेले तार गोटे अंशविशेष कुआरिया डैम अनेक वर्ष होला कार्यक्षम हो सारी। एठिकार गाँ लोकंकर जीवन धारण को मध्य विकसित कर सारी। आज अध्याय देखिबा यह ऊपर कहानी आ सबुथर भली जानिमा एही पंचायतर अन्य प्रसंग कौन। चित्तरंजन बाबू, जदि कुआरिया डैम कथा कहबे गोटे बड़ पर्यटन स्थल जदि एबे एई ऋतु पई पर्यटक टिके कम रहिचंती किंतु आ द्वारा आपण गाँ ग्रामवासी मान कोन फायदा होला? ग्रामवासी आमर एटा कुआरिया डैम हेले आमर 20 किलोमीटर आमर डैम ठार 20 किलोमीटर सब जमी रे इरिगेशन होइछि। आमर एठी 3-4टा गाँ माछ मारी भी उपकृत एठी होउछंती। केते लोक माने माछ व्यवसाय रे माछ मारिबा काम रे केते लोक अछंती? 100 पाखा होई 100 पाखा आज्ञा सेमान उपकृत हां प्रतिदिन माछ मारछन। ये कोन वर्ष समान एठू माछ मारी? हां वर्ष समान आज्ञा। अच्छा, जो कहिले आपण 20 किलोमीटर दूर पर्यंत लोक जलसेचन पाउछंती, पनीपरिबा बा धान चाष करूछंती आज्ञा। सेमति केते थिबो, केते एरिया थिबो बा केते लोक बा गाँ आपण को अनुमानिक? आमर आम एई कुआरिया डैम मध्य खंड पर्यंत आमर एई कुआरिया डैम नुणीसिरा पर्यंत केनाल जाइछि। एते लोक धान चाष फसल केते गाँ केते एंती कोन कहयो? तथापि अनुमान अनुमान तथापि 100-150 गाँ पाखा पाखि हो कोन छोट बड़ बहुत लोग उपकृत। हां बहुत लोग। अच्छा, एटा बहुत वर्ष हेई गलानी आज्ञा। केते आपणकर ए जो आपण ए गाँ रे रहउचंती केते बदलिलानी आपणकर से जीवन धारण मान ए कुआरिया डैम पे? आमे सेतले चाळ घर भी रहउथिलु, पिला भी पाठ पढि पार नथिलु। इरिगेशन आम धान चाषटा भल होला, फसल बाड़ी पानी हला, फसल बाड़ी उत्पादन आम कलु, सेटु 2 पैसा इनकम करी आम जीविका पोषण आम कलु। ए कुआरिया डैम रे आपन को बहुत माने आपन को बहुत किछ देइछे डैम? हां, डैम हमारे 10 प्ला आखि खुल जाइछि। अच्छा, केमती कोन माउटी जानिबे आपन? डैम आखि खुली गला डैम ये हबारे डैम हमर अप टू एटो 20 किलोमीटर जंगे मरुडी जानु ना लोक। मरुडी समस्या नाही। सेतले चाष कले लोक वर्षा को नउथिले, एबे आउ सेटा नाही। डैम हला, डैम पानी केनाल पड़ला, जमी रे पानी मारिला, से समस्या बहुत दूर है। लोक ले खाइया पाउनले। कुआरिया डैम एही डैम केवल शताधिक गाँवर लाइफ लाइन होइछि ता नुहे, गोटे सुंदर पर्यटन स्थली, जंगल और नील जलराशि अनुपम सौंदर्य जे केही भी गले एहाकू भूली परिबे नाही। एबे वर्षा दिन एथिपाई
पर्यटक कम थिले हेले शीत दिने बेस भिड़ हुए। मैं दसपल्ला कुछ ऑफिस के काम से आया था, तो वहाँ मैंने गूगल में देखा कि एक डैम है पास में। तो आई थॉट कि थोड़ा सा विज़िट करके देखते हैं क्या फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर, कैसा है। तो जब मैं आया तो मैं देखा बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है ये। लेकिन जिस हिसाब से इसकी ब्यूटी है उस हिसाब से फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकें। तो टूरिस्ट काफ़ी कम संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। अगर कुछ और सरकार की तरफ से कुछ और प्रयास हों जिसमें हम लोग बोटिंग या कुछ और चीज़ें इसमें ऐड कर सकें तो नेचुरली काफ़ी सारे टूरिस्ट इसको विज़िट करेंगे और एक पिकनिक स्पॉट और एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में उड़ीसा के मैप पे ये प्रेजेंट किया जा सकता है। और मैं न्यूज़ 18 को भी बधाई देना चाहूँगा कि जो ये पंचायत स्तर पे जो इस तरह का काम कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि ज़रूर इस तरह की फैसिलिटीज़ डेवलप होंगी और इसको एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट और टूरिस्ट स्पॉट के रूप में आगे भविष्य में प्रेजेंट किया जा सकेगा। स्थानीय लोकंक अनुसारे एही पर्यटन स्थली रे जेतिकी विकास हेबा कथा ताहा होई पारि नाही। पर्यटकंक पई प्रशासन पक्षरु आनुषंगिक सुविधा जोगाई देले एहा अधिक लोकंकु आकृष्ट करंता। ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଉନ୍ନତି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଆଜ୍ଞା। ପଢିଲେ କଲେଜ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କଥା ସେଇଥିରୁ କିଛି ଇନକମ୍ ବି ହଉଥିବ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କାରଣ ଶୀତ ଦିନ ହେଇଗଲେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବେ ବା ନୂଆ ବର୍ଷ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ତାର ବି କିଛି ଇନକମ୍ ହଉଥିବ ଇନକମ୍ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଇନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଯୋଉ ସେ ବି ଆପଣ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ହଁ ଆମ ଏରିଆ ଲୋକ ବି ଆମ ଛୋଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଛୋଟ ଦୋକାନ ତିଆରି ହଁ ପକଉଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ କିଏ ସାଇକେଲରେ କିଏ ରିକ୍ସାରେ ବା ପିକନିକ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡି ହଣ୍ଡା ଦରକାର ହଁ। ପଡେ ତାର ବ୍ୟବସାୟ ବି ଥିବ ହଁ। ଆପଣ ଗାଁ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେଇଟାରେ ବି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ଇନକମ୍ ମିଳୁଛି ହଉଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆକୁ ଆପଣ କେବେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆକୁ ନେଇକି ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ ଯେମିତି ମୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କଥା କହୁଥିଲି ଯେମିତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଆସିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ତାକୁ ବିକଶିତ କରିପାରିବେ ଗାଁ ଲୋକ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଇନକମ୍ ସେମିତି କିଛି ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ବି ଏଇଠି ଆମ ପଡ଼ୋଶୀରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଭଞ୍ଜନଗର ସେଠି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଅଛି ଆମର ଏମିତି ହେଲା ଆମର ଏଠି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବଢିଆ ହେଇଛି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହବ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ପାର୍କ ଫାର୍କ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଉପଭୋଗ ଟିକେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବାହାର ଲୋକ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିନ ବିତିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଆଜ୍ଞା, ଦରକାର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଦିନ ବସିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କରିବା ପାଇଁ କିଛିଟା ଦୋଳି ବା ସେମିତି ହଁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେଇଟା ହେଲେ ଆପଣ ଗାଁ ଲୋକ ବି ଆହୁରି ଫାଇଦା ପାଇବେ ହଁ ରୋଜଗାର ସେଥିରୁ କିଛି ରୋଜଗାର ଗାଁ ଲୋକ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ କିଛି ରୋଜଗାର ବଢିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ରଇତି ଓଡିଶାର ଗୋଟେ ନାଁ ହବ ନା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ରଇତି ଓଡିଶାର ଗାଁ ସେଠି ଥିଲା ସେଇଠି ପାର୍କ ଫାର୍କ ହେଇଛି କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଲୋକ ଏଠି ସବୁ ସଫାସୁତୁରା ସଦାବେଳେ ରଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ତ ବାବୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏବେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଆମେ ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଗାଁ ନା ଆସୁନି ନାଇଁ ରହିତ ଓଡିଶା ନାଇଁ କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ହଁ ତ ସେଇଟା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଟା ହବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ହଁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଆଉଥିରେ ରହିଯାଏ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଲୋକ କହିବେ ଆମେ କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଯାଇନଥିଲେ ରହିତ ଓଡଚରପୁର ଯାଇଥିଲେ ହଁ ନାଇଁ ରଇତି ଲୋକ ବୋଲେ ଭଲ ଗ୍ରାମଟେ ଅଛି ସେଠି ଭଲ ପନିପରିବା ବି ଚାଷ ହଉଛି ଲୋକ ଟିକେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତେ ସେତେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗାଁ ନା ଆସୁନି ହଁ ସେଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି ହଁ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା कुआरिया डैम्र सुंदर परिवेश देखिबा परे आमे बाहरिथिलु ସେହି ସ୍ଥାନର ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ। ଗାଁ ନାଁ ଥିଲା ଓଡ଼ସର। ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଏମିତି। ଚାଷୀ କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ, ସେହିପରି ଗାଁ ଲୋକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ନିଜ ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ କେମିତି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ପାରିଛି। ନାଇଁ ଆଗରୁ ବିନା ଡ୍ୟାମ୍ ଯାହାହେଲେ ଲୋକ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବେ ଯାହାହେଲେ ଟିକେ 80% 100% ଲୋକ ଚଳିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ ବାଇଗଣ ମକା କାକୁଡ଼ି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଉପରେ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଉ ଝୁଲଣ ଟମାଟୋ ଭେଣ୍ଡି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହୁଏ ଆଉ ଡ୍ୟାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ଚାଷ ବାଡ଼ି ହେଉଥିଲା ଏମିତି ଧାନ ଚାଉଳ ମକା ଶାଗ ସବୁ ଏମିତି ହୁଏ ଆଉ ବର୍ଷା ପାଣି ନହେଲେ ମରୁଡ଼ି ଚରୁଡ଼ି ହେଇଯାଏ ଡ୍ୟାମ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ
କେନାଲ ପାଣିଟା ଦେଲା ଯୋଉ ଫସଲ ବାଡ଼ି ସବୁଟା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଏ ବାଇଗଣ ଶାଗ ଭେଣ୍ଡି ଇଏ କଲରା ଗୁଆଁର ଇଏ ଧାନ ସବୁ ଚାଷ ହେଉଛି ଆଉ ଏରା ସାରା ବଜାରକୁ ଧରିକି ଯାଉଛୁ ନଚେତ ଆଡ଼ୁ ବାହାରୁ ବେପାରୀ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ନଗେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲା। ଆମର ଚଷା ଲୋକ ଆମେ ପାଣିଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଆମର ପାଣିଟା ଧରିଲା ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଫସଲ ବାଡ଼ି କରିପାରିବୁ। କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ବିକଶିତ କରିଛି। ହେଲେ ଏହି ଡ୍ୟାମ୍ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର। 1984 ମସିହାରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି କ୍ଷତିପୂରଣ। ମୃତଙ୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିସାରିଛି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ହେଲା ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା। ହେଲେ କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଏଠି ସମସ୍ୟା। ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ମୃତଙ୍ଗ ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବେ ବି ସମସ୍ୟା। ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଦଶକ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି। କାମେଶ୍ୱରଟା କୋଉଟା କି? ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ ବାପା ଜେଜେ ଅମଳର ଚାଷ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଘର କଲେ। ଅଣ୍ଟା ନଇଁ ଯାଇଥିବା ବୟସରେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତା ବଦଳରେ ପାଇଲେ ମାମଲା। ଏ ହେଲା କାମେଶ୍ୱର ଗାଁର କଥା। ଆଉ ସେଇଟା କାମେଶ୍ୱର ଗାଁ? ହଁ, ଆପଣମାନେ ସେ କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ? କେବଳ ଏହି ଗାଁ ନୁହେଁ, 7-8ଟି ଗାଁରେ ରହିଛି ଏମିତି ସମସ୍ୟା। ହବ 20-40 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆଇବାର। 40 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଏଠୁ ଆଇବା ଏ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ? ହଁ ଅଛନ୍ତି ଯାଉ। ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରି ନାହିଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜେ କାଠ ଓ ବାଉଁଶ ବ୍ୟବହାର କରି ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ସେହିପରି ସ୍କୁଲ କି ପାନୀୟ ଜଳର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପଟ୍ଟା ନଥିବାରୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ବିସ୍ଥାପିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଘାଇ ହବା ସକାଶେ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲୁ। ଜାଗା ବାଡ଼ି ଆମର ସବୁ ଦଳରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଜାଗା ବାଡ଼ି ଆମର ସବୁ ଯେଉଁଟା ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା ବୁଡ଼ିଗଲା। ବୁଡ଼ିଗଲା ତ ଆମର ସେଇଟା କେତେ ଦିନ କାମ କଲୁ। ଏଇଠୁ କରି ଇଆଡ଼େ ଏଇ ଯେଉଁ କେଶ ଧନ୍ଦା ନାଗିଲା ହାଡ଼େ ସେମାନେ ପଇସା ଖାଇଗଲେ। ନାଇଁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସିଲେ କହିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ହେବ? ନାଇଁ ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆସିଲେ? ସେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାମ୍ ନାଗିଲା ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଗରୁ ସର୍ଭେ ହେଇକି ହେଇସାରିଲା ଏଇଟା ଡ୍ୟାମ୍ ହେବ ବୋଲି। କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ଦେଲା ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଜାଗା ବାଡ଼ି ଦେବି ଦେବି ବୋଲି ସେ କହିଲା ଯେତେବେଳେ ନଦେଲା ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ 5 ଗାଡ଼ି ବର୍ଷିଲା ଖାଉଥିଲା କରି ଆଉ ସେ ହେଇଟା ମୋର ଲାଗି କେତେ ବଞ୍ଚିତ ହେବ। ଏଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଜାଗା ବାଡ଼ି ନଦେଲେ ଏଣୁକରି ଭିତରେ ଆସିକି ହାଣା ମାର କରି ଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲେଖି ମିଳିଲା ସବୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ? कंपानी सेक्शन सारे आम 1,04,000 जमा जो पानी रे बुड़ीला खाली गाँटा रहा। घर पिछा किसी क्षतिपूरण ना केवल जमी को एकर पिछा 4,000। अच्छा आ गोटे कथा आपण कौन ये आसिक केमती रहिले जंगल काटिकी रहिले केमती कौन माने राति अधिया आसिक जंगल काटिक रहिबे केमती कौन थिला से? आमर माटी गला तो माटी नंगल कोटी दरकार बोली रिजर्व जगह काटिकी रहिलु। सरकार आम जगह नेला सरकार जगह आम ले आपण माने केतळे देखंती से जेतळे पानी देखंती हां कुआरिया डैम ऊपर तो आपन लागे जे एठी मो घर थिला मो बापा थिले जेजेबापा थिले मने पड़े छोटा मन पड़ने गला खण आम बिल आग फास्ट हुड़ा तले हुड़ा ऊपर पानी रे सबुतक आ कुआड़े जीवु हे जीवु हे देखु किंतु सरकार किछि तळको आपन विस्थापन किछि सुविधा देले ना ना सुविधा किछि एबे आपनकर एठी जो रहिचंदी गां रे आपन पट्टा अछि? पट्टा ना ओसा आपन मानकर एठी
ଡାକ୍ତରଖାନା କେମିତି କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦେହ ପା ହେଲେ ଭଡ଼ା କରିକି ଅଟୋ ଯାଉଛି କେଉଁଠି? 10 କିଲୋ। 10 ପଲା ମାନେ ଏଠୁ 10-12 କିଲୋମିଟର ହେବ। ହଁ ହଁ ଆପଣମାନେ ତ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ, ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ। ହଁ ହଁ ଦେଉଛୁ। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି, କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବି? ଏ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପଟ୍ଟାଟେ ନାହିଁ, ଘର ବେଆଇନ, ଜମି ବେଆଇନ ଯେ କରୁଛି ଯେ ଆମ କଥା କିଏ ଶୁଣୁଛି? କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ହଁ ଭୋଟ ଆସିଲେ କୁହନ୍ତି, ହଁ ଦାବି ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଶଙ୍କ କରିଦେଉ ଏମିତି କରିଦେଉ ସେମିତି କରିଦେଉ, ହଁ କରିଦେବୁ। କେଉଁ କିଏ କରିଦେଉଛି? ଭୋଟ କରୁଛି ସେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ, ଆମ କଥା କିଏ ଶୁଣୁନାହିଁ। ସେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେନି ଯେ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ ହେଇଯିବ କେତେବେଳେ? ହେଇ କେସ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଡରାଡରି ନାହିଁ, ହେଲେ ହେବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସରକାରର କୋଠ ଘର କୋଠ ଜାଗାରେ ରହିଛୁ, ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ନାହିଁ କରୁଛୁ? କେତେବେଳେ କେସ୍ ହେଇପାରେ, କେତେବେଳେ ନ ହେଇପାରେ, ଆମେ କହିପାରୁ। ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରତିନିଧି, ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କୁଆଁରିଆ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ବିସ୍ତାପିତ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ବି ବହୁତ ଜମି ସେଠି ବୁଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇପାରିଲାନି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପଟ୍ଟା ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚିହ୍ନଟ ନ ଦେବା ଫଳରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଯେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହେଉ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ହେଉ, ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୋଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଚାଷବାସ ତ ଛାଡ଼, ମୂଲ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି। ଏମିତି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ଫଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଇଟା ଯଦି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଚିହ୍ନଟ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ସେଇ ପ୍ରକୃତ ଜାଗା ଖଣ୍ଡିକ, ଯଦି ସେଇ ଜାଗା ଖଣ୍ଡ ନଦେଲେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଅଦଳ ବଦଳ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମର ସେଇ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଡ୍ୟାମ୍ ଓ ସେଥିପାଇଁ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ। ତାହା ଥିଲା ହରିଣ ପାର୍କ। पर्यटकों सरीगंडा पंचायत गोटे सुंदर स्थान। एठार रही कुआरिया डैम जहाँ पर्यटकों को बेस आकृष्ट करे। तासह रही हरिण पार्क बा मृग विहार। एठार रही शताधिक चित्रा हरिण। एही पार्क रे रहिछंती चित्रा हरिण। बेस परिष्कार आउ परिच्छन्न। सेठार मध्य थिला पर्यटकों गहली। जगह तो समस्त बहुत खुशी लगे। बाहर भी बहुत लोग बुलवा आसती। बेसी पिकनिक स्पॉट भाव में यहाँ बेसी परिचित हे। दिन को दिन बहुत डेवलपमेंट होची। बाहर भी बहुत लोग बुलवा आसुँच। नुआ वर्ष आउ सब पर्वपर्वाणी मानक रज भी एवं गला बहुत लोग भोजी करने बुलवा बाहर आड़ बहुत लोग आसती। ये हरिण जगह विभिन्न प्रकार हरिण अच्छा ना जेहतु देखा बहुत भल लगुच। माने एरिया सब माने डियर पार्क देखा सब बाहर आड़ अच्छा। न्यू इयर माने कौटी जगह न था ये बहुत लोग आसिक भोजी करती। टोटाली ये आसवे देखिए कौटी जगह टिके भी नथिबो। विभिन्न आड़ू लोक आसिक भोजी भात करके जाती। डियर पार्क तो बहुत भल लगे बुलाया ये विभिन्न प्रजातिर अच्छा मृग आउ देखा तो बहुत भल लगे। ये एवरेज 50 एबव थे। देखा पूरा एरिया माड़ी बस पिकनिक करने तो बहुत भल लगे जगह। शीत दिन ये प्रबल परिमाण में दर्शक आसन देखापी। आगे बहुत गोटे डैम अच्छी कुआरिया डैम ता ना बहुत बाहर दर्शक आसती। दशपल्ला हेल्ले किंतु यही एरिया पाखापाखि 50 ରୁ 100 किलोमीटर दूर दर्शक आसती। एठा मुझे गोटे बहुत दूर आसी एवरेज 60 किलोमीटर हम मो ना गाँ ओडगाँ आसी बहुत भल लगे मतलब देखा जगह। कुआरिया डैम परे हरिण पार्क सही पंचायतर आउ एक आकर्षण। यहाकू आहुरी विकसित करने को योजना करिसेंती सरकार और प्रशासन।
ଚାମୁଣ୍ଡା ବାଜି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେମିତି ମୁଗ ବିହାର ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହରିଣ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପଟେ ଦେଖିଲି ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ କେତେ ଅଛନ୍ତି ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଛୋଟ କ'ଣ ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଟା କୁଆଁରିଆ ଡିଅର ପାର୍କ ଆମର ଦଶପଲ୍ଲା ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ସେଠି 255 ଟା ହରିଣ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମାଇ ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ ସିଂହ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିଥିବେ ମାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହଁ ସେପାରେଟ୍। କେମିତି କ'ଣ କେୟାର କେମିତି ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ତ ୱାଇଲ୍ଡ ଏନିମଲ୍ସ एजुकेशन पर्पज रे जू रे रखा है जमती अवेयरनेस हम जनरल पब्लिक कर ता उपरे आमे केवल तांकर हाइजीन टा मेंटेन करू आउ टाइमली खाद्य दो आमर वर्ष रे थरे माटी चेंज हुए जमती कि माटी रे जदि किसी जीवाणु जमती रही न जाए से माटी चेंज करू आउ हरिण डियर पार्क रो चारिपटे आमे ट्रेंच कर देचु जेमती कि गाई गोरु पाखापाखि एरिया को आसी परिबेनी इन्फेक्शन आसीबो नहीं मांकड़ जेमती न आसी परिबे ता पई मध्ये व्यवस्था करचु बाहरे एबे चिल्ड्रंस पार्क काम चलची सेठी जेमती विजिटर भी जो माने आसीबे सफिशिएंट डिस्टेंस मेंटेन करिवे हरिण मानकठु जेमती कि कोनोसी प्रकारर डिजीज तांको पाखु जीव नै किंबा तांको पाखरु कोनोसी प्रकारर डिजीज आसीबो नै सेठी हमर 10 जन स्टाफ अछंती जो माने कि डियर पार्क टा मेंटेन करूछंती आपण देखिथिबे एकदम परफेक्टली मेंटेन करा होची तार रेकॉर्ड मध्ये हमर सेंट्रल जू अथॉरिटी रु भलो रेकॉर्ड आसे जू मेंटेनेंस रो डियर पार्क टा को आमे पेरीफेरी टूर रे रखिछु सातकोसिया सैंड रिजॉर्ट हमर बडमुल्ले गोटे इको टूरिज्म प्रोजेक्ट अछि जोठू कुआरिया डियर पार्क टा ओनली 30 मिनिट्स रो डिस्टेंस आमे कुआरिया जो माने सेठिके आछंती तांको समस्त को आमे रेकमेंड करू से माने कुआरिया डियर पार्क को आसीबे वर्तमान आमे एई विंटर रे डियर पार्क रो बढ़िया किरी आमे तार चिल्ड्रंस पार्क टा करूछु विजिटर मानक पई मध्ये सब प्रकार फैसिलिटीज करूछु टॉयलेट्स अलगा अलगा रहइबो लेडीज जेंट्स इवन हैंडीकैप मानक पई भी स्पेशल प्रोविजन्स आमे रखिछु हेले एई विंटर रो आपण देखिबे से डियर पार्क टा ओडिसा सारा रे एवं बाहर मध्ये बहुत लोग ता विषय आज्ञा से तो प्राय हमर माने कंप्लीट हे गेलानी जस्ट फिनिशिंग टच टा केवल बाकी अछि आ हमर सेंट्रल जू अथॉरिटी रो नॉर्म अनुसार हमर किछटा बेसिक जिंस हबार थिला कंस्ट्रक्शन आ अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेटा मध्ये हम कंप्लीट कर देछु। नयागढ़ जिला सरीगंडा ग्राम पंचायत समस्या तो थिला हेले ता सहित थिला आकर्षित करिबा भली परिवेश।